अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जनरल रिसर्च टीवी के हिस्ट्री सेगमेंट में खुश आमदीद। नाजरीन, हम आपके लिए लेकर आते हैं रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के छठे फरमारवा सुल्तान मुराद सानी की पिछली दो किस्तों में हम मुराद और मुस्तफ़ा की जंग, कुस्तुनतुनिया का मुहासरा, तुर्क रियासतों की अतात, शहनशाह से सुलह और चंद बाज़ंतीनी इलाकों पर कब्ज़े, सालोनिका और सरोया की फतह, ईसाई हुकूमतों में एक नई तहरीक, बलग्राद में उस्मानी फ़ौज को शिकस्त, ईसाई जनरल हुनयाडे की कामयाबी, सलेबी इत्तेहाद, सुलहनामा ज़ेजडेन और मुराद की तख्त से किनारा कशी के बारे में बात कर चुके हैं। इसलिए नाजरीन, पिछली दो किस्तें देखने के लिए ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सुल्तान मुराद सानी के दौरे हुकूमत में ईसाइयों की माहिदा शिकनी, जंग वारना यानी चीरी की बगावत, कोसोवा की दूसरी जंग और सुल्तान मुराद सानी की वफ़ात के बारे में तफसील फराहम करेंगे। जिस ज़िंदगी की तलाश में मुराद ने तख्त छोड़कर दीन की सुकूनत अख्तियार की थी, वो उसे हासिल ना हो सकी। यूँ ही ये ख़बर मशहूर हुई कि मुराद सल्तनत से किनारा कश हो गया है और उसकी जगह नो उम्र और ना तजर्बाकार मोहम्मद तख्त नशीन हुआ है। ईसाइयों के दिलों में तुर्कों को यूरोप से खारिज कर देने का हौसला एक बार फिर पैदा हुआ। सुलहनामा ज़ेजडेन की तहरीर को अभी एक महीना भी नहीं गुजरा था कि हंगरी की कौमी मजलिस ने इस माहदे की खिलाफ वर्जी का फ़ैसला कर लिया। इस गद्दारी का असल मुहर्रक कार्डिनल जोलियन था, जो पोप की पूरी तायद के साथ माहिदा शिकनी पर जोर दे रहा था। शहनशाह कुस्तुनतुनिया भी इस तहरीक में पेश था। हालात तमाम तर ईसाइयों के लिए उम्मीद अफजा थे। सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत एक नो उम्र लड़के के हाथ में थी। एशियाई कोचक में अमीर कुरेमानिया ने फिर बगावत शुरू कर दी थी और उस्मानी फ़ौजें उसके खिलाफ जंग में मसरूफ़ थीं। लॉर्ड सलास शाह हंगरी सुलहनामा की खिलाफ वर्जी करने के हक़ में नहीं था, लेकिन कार्डिनल जोलियन ने अपने मजहबी असर से काम लेकर इसको मजबूर कर दिया और बादशाह के ज़मीर को इस फतवा से मुतमिन कर दिया कि गैर ईसाइयों के साथ माहदे की पाबंदी नहीं करनी चाहिए। हंगरी की कौमी मजलिस के बाज़ अरकान की मुखालफत भी इस फतवा से दबा दी गई और जोलियन ने मजलिस में ऐलान किया कि इस फतवा में खुद पोप की तायद भी शामिल है। इस दरमियान दौलत उस्मानिया के खैर खाहों ने इन वाक़यात की खबर सुनकर मुराद से गुजारिश की कि ये वक़्त गोशाए इज़्ज़त से निकल कर मैदान जंग में आने का है, वरना शहज़ादे मोहम्मद की नौ उम्री और ना तजर्बाकारी से फ़ायदा उठाकर दुश्मन आगे बढ़ते जाएंगे। चुनाचे मुराद 40,000 सिपाहियों को लेकर इत्तेहादियों के मुकाबले के लिए रवाना हुआ। दरे दानियाल पर ईसाई बेड़ों का कब्ज़ा था, लेकिन उसने जिनवा के जहाज़ों को फ़ी सिपाही एक सिक्का की शरह से महसूल देकर अपनी पूरी फ़ौज को यूरोप में मुंतकिल कर दिया। इत्तेहादियों को मुराद की आमद का गुमान भी न था कि अचानक उन्हें उसके करीब पहुंचने की इत्तला मिली। मुराद ने वारना से 4 मील के फासले पर अपने खैमे नस्ब कर दिए और जंग की तैयारी करने लगा। हुनयाडे को साबका कामयाबियों की बना पर अपनी फतह का पूरा यकीन था, चुनाचे उसने जंगी मजलिस के बाज़ अरकान का ये मशवरा भी कबूल ना किया कि लश्करगाह के गिर्द नाकाबंदी करके मुराद के हमले का इंतज़ार करना चाहिए, बल्कि ख़ुद ही मुराद पर हमला करने के लिए पूरी फ़ौज के साथ चल पड़ा। 10 नवंबर 1444 को दोनों फ़ौजें एक दूसरे के मुकाबले सफ़ आरा हुईं। ईसाई फ़ौज में हंगरी और वलाचिया के बेहतरीन दस्ते थे। हंगरी के दस्तों के साथ कार्डिनल जोलियन की सरकर्दगी में सलेबी मुजाहिदों की एक ख़ास जमात भी थी। लॉर्ड सलास शाही दस्ते और हंगरी और पोलैंड के नौजवान उमरा को लेकर कल्बे लश्कर को कुव्वत पहुंचा रहा था। हुनयाडे पूरी फ़ौज का सिपा सलारे आज़म था। तुर्कों की तरफ से पहली 2 सफ़ें बेज़ाब्ता सवार और पैदल फ़ौजों की थी। इनके पीछे मरकज़ में खुद सुल्तान मुराद के ज़ेरे कमान यनीचरी और शाही सवार दस्ते थे। जंग शुरू हुई। इब्तदा में ईसाइयों का हमला बहुत कामयाब रहा। तुर्कों की पहली 2 सफ़ों के कदम उखड़ गए और फ़ौज में इतना इंतशार पैदा हुआ
کہ مراد کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا اور اس نے گھوڑا موڑ کر بھاگنے کا قصد کیا، لیکن اناتولیہ کے ایک سپاہی نے جو قریب ہی تھا بڑھ کر لگام پکڑ لی اور عرض کی کہ ابھی مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مراد نے فوراً گھوڑا روک کر ینیچیری کو ہمت دلانا شروع کی۔ دیکھتے دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ینیچیری نے پے در پے اتنے سخت حملے کیے کہ عیسائی پسپا ہونے لگے۔ لارڈ سلاس نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن ینیچیری کے سپاہیوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ لارڈ سلاس نے خواہش کی کہ اسے قید کر لیا جائے، مگر ترکوں میں عیسائیوں کی معاہدہ شکنی سے اس درجے کی برہمی پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی خواہش پر توجہ نہ کی اور اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی طرف بڑھایا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے اور وہ نہایت بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگے۔ ہونیاڈے نے تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ کیا اور اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ کم سے کم لارڈ سلاس کا سر ترکوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی اور آخرکار وہ بھی بقیہ عیسائی دستوں کے ساتھ بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ عیسائیوں کی آدھی سے زیادہ فوج ماری جا چکی تھی اور باقی بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ عیسائیوں کو سخت شکست ہوئی۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد مراد نے تاج و تخت پھر شہزادے محمد کے حوالے کر دیا اور خود ایدین چلا گیا۔ محمد کی کم سینی سے خود ینیچیری نے فائدہ اٹھانا چاہا اور تنخواہ کے اضافے کا مطالبہ پیش کیا۔ محمد کے انکار پر انہوں نے بغاوت کر دی اور اورنا میں قتل و غارت کا بازار ایسا گرم کیا کہ وزرائے سلطنت نے مجبور ہو کر مراد سے درخواست کی کہ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس فتنے کو ختم کرے۔ چنانچہ مراد کو ایدین کا پرسکون ماحول پھر چھوڑنا پڑا اور اس کے اورنا پہنچتے ہی باغیوں نے سر عطاتے خم کر دیا اور شہر میں امن قائم ہو گیا۔ 2 بار کے تجربہ سے مراد کو اندازہ ہو گیا کہ محمد میں ابھی سلطنت کو سنبھالنے کی کافی قابلیت پیدا نہیں ہوئی، چنانچہ اس نے پھر تخت چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ بقیہ زندگی امور سلطنت سر انجام دینے میں گزار دی۔ وارنا کے شکست کے بعد ہونیاڈے ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور عثمانی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کسووا پہنچا۔ ہونیاڈے کی متحدہ فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور کسووا کی اس دوسری عظیم الشان جنگ میں سلطان مراد ثانی کو فتح حاصل ہوئی۔ ناظرین، 9 فروری 1451 کو مراد نے اورنا میں وفات پائی اور اسے قدیم پایہ تخت بروسا میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ بیسڈ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس جیسی مزید ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔